el tema de esta noche es más bien una pregunta. And the topic for today is actually a question. Y la pregunta es, And the question is, ¿cómo tratar con el rechazo? how to deal with rejection? ¿Qué hacemos con el rechazo que hemos recibido? What do we do when we have been rejected? ¿Qué hacemos con los rechazos de la vida? What do we do with life's O rejection? los rechazos que hemos pasado a través de los años. Or the rejections that we have experienced throughout the years? Y en la Biblia yo me encuentro con historias de hombres y mujeres In the Bible, I find the stories of men and women que fueron rechazados that were rejected en cierta manera y en diferentes áreas, in certain ways and in different areas. y que también pasaron por esos momentos de sentirse quizás solos, tristes y quizás con sentimientos encontrados. And many of them may have gone through those feelings of isolation, of sadness, and with strong emotions. Y uno de los ejemplos que nosotros tenemos es la vida de Jesús. And one of the examples that we have is the life of Jesus. Jesús fue rechazado por su pueblo Jesus was rejected by his people, y aún sigue siendo rechazado en este tiempo por mucha gente. and he continues to be rejected by many people now. Así que Jesús también pasó por ese proceso del rechazo. So Jesus also went through that process of rejection. Por eso en una ocasión cuando llegó a Jerusalén, And that's why on one occasion when he went to Jerusalem, él exclamó aquellas famosas palabras he shouted those famous y words. dice, Jerusalén, Jerusalén, He said, Jerusalem, Jerusalem, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? how many times did I try to gather you the way a hen gathers their little ones? Porque él fue rechazado por su pueblo. Because he was rejected by his people. También podemos ver la vida de un joven llamado Timoteo, And then we could see the life of a young man named Timothy. que el apóstol Pablo tuvo que enviar una carta diciéndole a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. The Apostle Paul had to send him a letter personally to say, may no one take shorthand your youth. No nos dice nada por qué Pablo le escribe esas palabras a Timoteo, It doesn't say anything in regards to why he wrote those words to pero Timothy. podríamos pensar de que Timoteo estaba siendo rechazado por el grupo de gente a quien él estaba liderando, But we can think that he might have been rejected by the people that he was leading. porque él era un líder y era joven. Because he was a leader and he was young. Y Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. And that's why Paul told him, may no one take your youth Y nos, for pode- sure. y nos podemos preguntar el momento que quizás Timoteo estaba pasando es a sentirse menos de bajo autoestima frente a aquella situación. And then we could think that Timothy might have been feeling like he had a low self-esteem for having been underestimated to some extent. Y si vamos al Antiguo Testamento podemos encontrar la historia de Absalón que la estudiamos hace unas semanas atrás. And if we go to the Old Testament, then we can find the story of Absalom that we just studied a few weeks ago. También pasó por ese momento del rechazo. And he also went through that moment of rejection. Su padre lo rechazó, no lo quiso ver cuando él regresó a Jerusalén. His father rejected him. His father didn't want to see him when he came back to Jerusalem. Y si nosotros nos vamos un poquito más atrás, la vida de José, And if we go even further back, then we see the life of Joseph. sus hermanos lo rechazaron. His brothers rejected him. Así que vivieron esos momentos de rechazo. And so they lived these moments of rejection. Pero la historia que vamos a tratar hoy al inicio es la historia de Marcos. But the story that we will be addressing in the beginning will be the story of Mark. Y esta historia es interesante And this story is interesting porque me escuche bien, lo que el apóstol Pablo, because what hizo- Apostle Paul, y eso tiene que ver con las cosas que nosotros vivimos, con rechazos. and this has to do with things that we have lived with rejection. Y él tenía sus argumentos por qué razón lo estaba poniendo a un lado o haciendo a un lado de su equipo. And so he had these arguments of why he was being put aside by his team. Marcos había cometido quizás algunos errores y por esa razón Pablo lo rechazó. Dijo, no, pues no va a ir con nosotros. Mark may have committed some errors, and so that's why Paul did not want to have him be a part of them. Y esa acción de Pablo creó un conflicto, dice la Biblia, no muy pequeño entre él y Bernabé. And so this, according to the Bible, created a conflict that wasn't so small between him and Barnabas. Pero a veces nos enfocamos más en el problema que pasó entre Bernabé y Pablo But sometimes we focus more on the problem between Paul and Barnabas, y no nos ponemos a meditar en el problema que pasó Timoteo por el hecho de ser rechazado. but we don't really meditate on the problems that Timothy was experiencing for having been rejected. Así que esa historia es muy, muy interesante. So that
story is very interesting. Y está en Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 37, es el que vamos a leer. And we could find it in Acts chapter 15. Aunque está en los demás versículos, And although it's in the other verses, pero por razones de tiempo solamente le voy a compartir el versículo 37 but for the sake of time, we're only going to share verse 37. en el Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 37. In chapter 15 of the books of Acts, verse 37. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: The word of God reads the following manner. y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Now Barnabas wanted to take with them John called Mark. pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. But Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in the Pamphylia. Y sigue diciendo, And it continues to say, y no había ido con ellos a la obra. and had not gone with them to the work. Así que Pablo, por una razón que ya la leímos aquí, ponen a un lado a este joven llamado Marcos. So as we can see, Paul, for whatever reason, he sets this young man called Mark, he sets him aside. ¿Qué pasaría por la vida de este joven? What could be happening in the life of this young man? Ahí podemos ver nosotros un rechazo hacia este hombre. We could see rejection towards this young man. ¿Y cuántas veces nosotros en la vida hemos sido rechazados? And how many times have we been rejected in our lives? Quizás hay cosas que han pasado en nuestra vida que ni cuenta nos hemos dado. Maybe there are things that have happened in our lives that we haven't even noticed. Digo que ni cuenta nos hemos dado porque muchas veces, aún estando en el vientre de la madre, a veces los niños son rechazados. And I say that sometimes we don't even realize it because sometimes even being in the uterus of their mothers, the children are being rejected. ¿Cuántas mujeres cuando quedan embarazadas dicen, no, esto no lo quiero? How many women, when they become pregnant, they say, oh, I don't want this child. Y viven con ese sentimiento de rechazo hacia lo que llevan dentro. And then they carry that emotion of rejection towards them. Y desde ahí comienza el proceso del rechazo. And from that moment, the process of rejection begins. O posiblemente cuando estamos en la niñez, nosotros estamos recién dando los primeros pasos y nos comienzan a rechazar. And it could be in our early childhood when we're starting to take our first steps and we're being rejected. O posiblemente cuando llegamos a la adolescencia somos rechazados por los amigos porque no vestimos como ellos. Or possibly in our youth, or we're possibly rejected by our friends because we're not dressed like O them. no tenemos algunas habilidades como nuestros amigos y somos puestos a un lado. Or maybe we don't have the same abilities as our friends, so we're put aside. Posiblemente cuando llegamos ya siendo jóvenes adultos comenzamos a sentir el rechazo aún más fuerte. And sometimes when we hit that stage of young adults, then we feel even greater rejection. O posiblemente cuando ya somos adultos somos rechazados And possibly as adults we're rejected. por muchas razones. For many reasons. En las áreas emocionales somos rechazados. In emotional aspects we're rejected. Socialmente somos rechazados. Socially we're rejected. Posiblemente hasta religiosamente somos puestos a un lado. Possibly even religiously we're put aside. No, porque tú no crees como yo creo, te voy a poner a un lado. Oh, you don't believe the same things that I do, so I'm going to set you aside. Es increíble que hay congregaciones que le dicen a la gente, mire, usted no se junte con tal persona porque no es de nuestra forma de creer. It's incredible when you see the amount of people that say, oh, don't get together with those people because they don't believe No, the same mire, as a us. esa iglesia no vaya porque lo van a infectar con su forma de pensar. Don't go to that church. They're going to infect you with that way of ¿Y thinking. qué es lo que estamos haciendo con eso? And what are we accomplishing with this? Estamos haciendo rechazo hacia ciertas personas o recibiendo rechazo para nosotros. All we're creating is rejection, or we are being rejected because of it. Y esta es la realidad. And this is the reality. ¿Cómo tratar el rechazo en nuestra vida? How do we deal with rejection in our lives? La persona que ha sido rechazada The person that has been rejected generalmente va a tener dificultades en sus relaciones personales. will generally have challenges around their personal relationship. Y esa es la realidad. And that is the reality. Nos cuesta hacer amistades It's difficult for us to establish friendships porque hemos sido quizás rechazados en el pasado. because we may have been rejected in the past. Y para poder tener amistades duraderas, And in order to have long-lasting friendships, amistades estables, friendships that are
stable saludables, and healthy, debemos de tratar con el miedo al rechazo. then we must deal with that fear of rejection. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos miedo a ser rechazados, Because many times when we have this fear of no rejection, queremos tener amistades o no queremos acercarnos a la gente then we don't want to establish any friendships, or we don't want to approach y anyone. vamos formando una barrera. And then we start to create a barrier. Y por esa razón no tenemos amistades duraderas, nos duran una semana y nos peleamos. And for that reason, we don't have long-lasting friendships. We have 1 week friendships, and then we have a fight, and that's it. A los 2 meses ya somos enemigos. ¿Por qué? Or after 2 months, we become enemies. Why? Porque en la vida hemos sido rechazados. Because we have been rejected in life. Y entonces vamos desarrollando una barrera. And so we start to develop this Y barrier. cuando queremos entrar en un círculo de personas, And then when we want to enter into the circle of people, se nos hace difícil. it becomes challenging. Se nos hace complicado. It becomes complicated. Nuestras relaciones entre las demás personas se ven deterioradas. Our relationships amongst other people, they seem deteriorated. ¿Por qué? Porque hemos sido o hemos pasado o sufrido rechazos. Why? Because we have suffered, we have gone through, we have experienced rejection, Miedo fear al rechazo of rejection. nos impide a que tengamos amistades. It impedes us from developing new friendships. Nos detiene de muchas cosas. It stops us from many things. Se hizo un estudio, There was a study done. unos científicos de la Universidad de British Columbia. There was a from scientists in the University of British Columbia. Este es un estudio científico. And this is a scientific study. Ese estudio arrojó la información This study came to the conclusion, y ellos llegaron a esa conclusión and so they derived with this information, que el rechazo saying that rejection no solamente daña o afecta nuestra autoestima. does not only affect and hurt our self-esteem. Es decir, cuando somos rechazados, Is to say that when we are rejected, no solamente está afectando nuestra vida emocional, it's not just impacting our emotional life, sino que también daña nuestra salud física. but it's also damaging our physical health. Afecta el sistema inmunológico. It affects our immune system. Así que necesitamos aprender cómo superar el rechazo. And so we need to learn to overcome rejection. Porque de lo contrario vamos a tener problemas en nuestra vida emocional Because otherwise, we will have problems in our emotional y life también vamos a tener problemas en nuestra vida física. and problems in our physical life. Hay personas que por el hecho de haber sido rechazadas, sus cuerpos comienzan a sufrir, And there are people that because they have been rejected, their bodies start to suffer. desarrollan cáncer, They develop cancers, enfermedades como diabetes illnesses like diabetes, y un montón de enfermedades. and countless illnesses. Porque no han sabido tratar el rechazo durante toda su vida. Because they haven't been able to deal with that rejection in their lives. Así que es importante sanar el miedo al rechazo o el rechazo en sí. So it is very important to be able to deal and to heal with that rejection. Porque hay una realidad. Because there is a reality. El miedo al rechazo existe. The fear of rejection is real. Todos nosotros sentimos en alguna ocasión miedo a ser rechazados. At some point in our lives, we all feel that fear of rejection. Como por ejemplo aquel joven o aquel adolescente, joven, For example, that young man que quiere ya conseguir una novia. that wants to get a girlfriend. A veces tiene que pasar y dice, no sé si me le declaro, le digo algo, no le digo nada. Sometimes he goes through these thought process. I don't know if I should say something to her, if I should officially declare my love, or should I just not say Y anything? después vienen los enamoramientos platónicos. And then we have those platonic loves. ¿Alguno de ustedes se enamoró así platónicamente? Did you ever have those platonic Que loves? por años le gustó una muchacha, un muchacho y solamente lo veía y decía, ¿cómo quisiera? And then for years and Decirle years, you algo. really love this girl and you say, oh, how I wish. Pero tengo miedo a que me diga que no. But I'm so scared that she will say no. No me tiro a nadar al río porque me va a rechazar. I can't throw myself into the river because she will reject me. Muchos jóvenes pasan por esa etapa de sentir el miedo al rechazo. Many young people go through that stage of the fear of rejection. Porque el miedo al rechazo existe. Because the fear of rejection is Y real. no solamente dentro de la juventud, también con nosotros And los not, adultos. not just amongst the youth, but also amongst us as adults. Existe.
It exists. Es una realidad. It's a reality. Dígale a su vecino, el miedo es una realidad, el rechazo es una realidad de nuestras vidas. Tell the person by your side, rejection is real. It exists. Porque nadie pasa por esta vida Because no one goes through this life sin ser rechazado más de alguna vez. without being rejected more than one Y time. yo sé que los que estamos aquí, And I know that for those of us who are here, en alguna ocasión fuimos rechazados. at some point we were all rejected. En una iglesia, In a church, en los amigos, with our friends, en la escuela, in school, inclusive por maestros, maybe even by teachers, por los esposos. Un esposo by our esposa spouses. la rechazó. Maybe he Por rejected you. eso les dan, se da el divorcio. And that's why divorce comes about. Es un rechazo. It's a rejection. Y yo sé que el rechazo del divorcio es muy doloroso. And I know that the rejection of divorce is very painful. No es porque yo lo haya pasado, And it's not because I've been through it. pero yo he conocido personas But I've known people que han pasado por el divorcio. that have gone through divorce. Y hasta el día de hoy And until this day, ya llevan 50 años y dicen, no, yo no me quiero casar porque todo el mundo miente, todo el mundo hace daño. they're 50 years old, but they say, no, I don't want to get married because everybody lies, everybody No, hurts. yo conseguirme otro problema más, mire, no, estoy bien así. No. Me with another problem? No, thank you. I'm No, fine just as quizás, I am. quizás en las noches llora con su almohada, And maybe at night they cry with their pillow. pero no lo hace porque siente miedo a ese rechazo que But they vivió. don't do it because they are afraid of that rejection. Así que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por el rechazo. So at some point in our lives, we have all experienced rejection. Todos nosotros enfrentamos cierto grado de rechazo. We have all confronted certain degrees of rejection. Primero, nos rechazan los padres aún estando dentro del vientre. First, our parents may reject us even within the womb, Los hermanos de la iglesia. and then the brothers of the church. A veces nos sentimos rechazados por hermanos de la iglesia. Sometimes we feel rejected by the brothers of the No, church. este grupito es solamente el nuestro. Oh, this little group is just ours. Con nosotros no puedes compartir más, no le vamos a llamar para irnos solos. You cannot be a part of us. We're not going to call that brother so that we can go on our own. Tenemos que romper esas cosas dentro de las congregaciones. We have to break those things within the congregations. No podemos hacer selectivos, y no solamente el grupito de los más sabiondos. We can't be selective and just choose the ones who are the coolest ones. No, solamente el grupito nuestro. Mira, a ustedes no, porque no, y así. We can't just stay within our own group and say, no, I don't want that person. Somos rechazados en la familia. We're rejected in our families. A este salió de otro color, este no es mi hijo. This No. one is another color. This one is not my kid. ¿Cuántas historias hemos escuchado en las familias eso? How many hermano? stories have we heard like that in our families? No, este es el colado. Oh. Este no es por dónde llegó. This Sin one querer. just snuck through. I don't know how, but he's not part of the family. Sin querer estamos rechazando en la Without familia. realizing it, we're rejecting in our Y families. tal vez porque aquel es, bueno, no es tan bueno para el estudio, decimos, David, pasó eso. And maybe that one is not that studious, or we don't want it. But David went through that. Me refiero a David, el de la Biblia. ¿ok? David from the Bible, let me just be clear. Fue rechazado. He was rejected. El que cuidaba las ovejas. The one that took care of the sheep. ¿Se acuerdan cuando esa historia llegó aquel profeta a ungir? a los Remember when the hermanos? prophet came to anoint? Y pasaron todos los hermanos, pero había uno que estaba por allá. And all the brothers came, but there was one that was far out. El que cuida las ovejas. Oh yeah, the one that takes care of the sheep. Así que a veces en la familia somos rechazados. So sometimes in our families we are rejected. Porque aquel salió más grande, más fuerte. Y Oh, aquel because otro that todo one is bigger debilucho. and stronger, and the other Dele one's leche, really comida, little. Give him milk, do para que se something, ponga también fuerte. so that he could also be strong. Porque no salió, no se parece a mí. Oh, Ese he no debe ser doesn't look mío. like me. Oh, that one's not Así, mine. así dice la gente. That's what people say. Gracias a Dios los míos parecen a mí. Thank the Lord that my children look like me. También asuma a la mamá, ¿ok? But they also look like the mom, don't worry. De las dos cosas tenemos, o sea, las dos partes. It's from each side, right? Pero muchas veces, hermano, But many times somos rechazados en el centro, en el seno de la familia. we are rejected in the core of our families. Somos rechazados con las amistades. We are rejected with our peers. Somos rechazados en la sociedad. We are rejected in society. Los grandes problemas que tienen muchos países. Those great problems that those countries El have. problema de las razas.
The problems of race. En este país hace unos años atrás y todavía es latente eso. In this country, and some years ago, and it's still very potent in our country. Cómo un cierto grupo de personas fue puesta a un lado How a group of people were set y aside le quitaron sus derechos, and their rights were taken away. los dejaron sin nada. And they were left without Por anything simplemente por su color. by simply the color of their skin. Y ellos se sintieron menos. And they felt less. Y bueno, el rechazo social. And so social rejection Y en muchas áreas de nuestra vida. in many areas of our Y en lives. cierto grado pasamos por esos rechazos. And to some extent, we all go through those rejections. Así que eso nos afecta So that affects us. y provoca en nosotros emociones. And it provokes within us some emotions, Emociones muchas veces negativas negative emotions que sacan a luz that bring to light lo que hay en el ser humano. what is within the human being, El orgullo. the pride. Cuando nosotros somos rechazados, sacamos el orgullo. And then when we're rejected, we become prideful. Es que yo soy de los monjes. Oh, it's because I'm from the A monjes. mí nadie me dice nada. No one says anything to me. No, es que yo soy de tal grupo. Oh, I'm from this group. Sacamos ese orgullo cuando a veces la persona ha sido rechazada en cierto área. Dice, no, es que nosotros somos los mejores. And that pride comes out when someone has been rejected in a certain area. They say, no, well, I'm the best. ¿Se acuerdan de esas personas que dicen, nosotros somos las mejores? Remember those groups of people that used to say, we're the best. Hablando de iglesias. And speaking of churches, Dicen, nosotros somos la mejor iglesia. and they say, we're the best church. Y simplemente es una cuestión de que han sido rechazados en el pasado. And it's simply a matter of having been rejected elsewhere. Porque cuando somos rechazados surge esa emoción del egoísmo, Because el when we orgullo. are rejected, then there's this manifestation of Y pride. nos prepara para la defensa. And it prepares us to be on the defense. Siempre nos estamos defendiendo. We're always defending ourselves. Eso es lo que sucede cuando en nuestra vida ha habido rechazo. And that's what happens when there has been rejection in our Estamos lives. siempre a la defensiva. A ver por We're dónde. always on the defense and see where. No nos queremos dejar que nadie nos diga nada porque peleamos. We don't want to let anyone say anything to us because then we're going to fight. Tratamos de defendernos. We try to defend each other, ourselves. Y por esa razón, And for that reason, la persona que ha sido rechazada the person that has been rejected tiene problemas has many conflicts personales, con las relaciones personales. with their personal relationships. No tiene amistades. They don't have many friendships. La rompe. And then they break them Porque está siempre defendiéndose. because they're always on the defense. Me están dañando, me están acusando, están hablando de mí, están Oh, they're haciendo esto. hurting me, they're accusing me, they're trying to do this and they're trying to do that. Simplemente es un rechazo que sufrió. It's simply rejection that you suffered in the past. Posiblemente ni las personas que quizás siente o cree que le están rechazando están haciendo algo contra esa persona. Possibly those people that they feel they're being rejected, maybe they weren't even aware. Es algo que pasó en su vida. It's just something that happened to that person in the Quizás past. cuando estaba en el vientre de su madre, Maybe when they were inside the womb of their mothers, cuando fue niño, when they were niña, children, cuando fue adolescente, when they were cuando teenagers, fue joven. when they were young. Pudo haber sido rechazado por padres, amigos, They could escuela, have been sociedad. rejected by parents, society, by Iglesia. family, school, church. Y simplemente es un reflejo de esa defensa de lo que sucedió. And that defensive reactions is probably just a reflection of that rejection. Ahora, Now, cuando una persona vive en temor al rechazo, when someone is living in fear of rejection, se va a pasar la vida evitando amistades. they will go through life avoiding friendships. Tratará de vivir alejado o alejada de la gente, They will try to live isolated from people aislada, and separated from them. si es rechazo And that's rejection. que usted ha vivido. That you have lived, Le ha dejado cicatrices, it has left some scars. le ha dejado heridas, It has left some wounds. le ha dejado golpes que todavía quizás duelen. It has left some hurt that is still painful. Podrían llegar a ser ese rechazo And that rejection un motivo para afectar su amistad con otras personas. could become a motive to affect your friendships with other people. Es decir, que le cuesta hacer amistades con los demás. And it's to say it will be challenging to establish new friendships. Además, el rechazo In addition, rejection, puede afectar la relación con Dios. it can affect the relationship with God. El rechazo puede llevar a creer
rejection could lead you to believe que es aceptado o aceptada condicionalmente. that you are only accepted conditionally. Es decir, si yo hago esto, me van a aceptar. It's to say, well, if I do this, then I will be accepted. Si yo me comporto de esta manera, me van a aceptar el otro grupo. If I behave this way, then I will be accepted in another group. Es decir, que le van a condicionar. Eso es lo que piensan. No es que sea así. So that's what they believe. It's not that this is the reality. Lo lleva a creer que si por algo que hace le van a aceptar los demás. But it leads them to believe that if there is something that, if some action that they take, then that will lead them to be accepted. También la persona rechazada And also the rejected person, siente que tiene que ganarse el amor de los demás. they always feel like they have to earn the love of others. Y puede ser que se pase la vida And it could be that they spend their whole lives tratando de complacer a medio mundo. trying to please half the world. Los recuerdos de esas experiencias dolorosas The memories of those challenging and difficult experiences con frecuencia evitan la libertad en las relaciones, frequently prevent the freedom within relationships, en el compañerismo in fellowship, y en diferentes áreas de nuestra vida. and in other areas of our lives. La persona que teme a ser rechazada The person that has been rejected termina generalmente generally ends up permitiendo que le controlen allowing for others to control them y que le manipulen. and to manipulate them. Piensa que la aceptación They believe that acceptance depende de su actuación. is dependent on their actions. Ocupa su tiempo And then they use up their time haciendo cosas doing things en vez de ser ella misma. O él instead of mismo. just being themselves. La gente que ha sufrido rechazo People who have experienced rejection, teme a ser ellos mismos. they fear to be themselves. La persona rechazada The rejected person, se pasa la vida they spend their lives simulando lo que no es. being something and acting like something they are not. Y esto lo conduce And this is conducted solo a apariencia, as an appearance, apariencia y más apariencia. and more appearance. Viven en apariencia. They just live with this image. Las personas que han pasado por ese rechazo People who have experienced rejection, creen que no son dignas they believe that they are not worthy de ser aceptadas y amadas. to be loved and to be accepted. Por eso cuando alguien le trata digamos, de ofrecer o mostrarle su amor. And that's why when someone tries to show or to offer their love, Y no estamos hablando del amor eros, estamos hablando del amor de compañerismo, de amistad. and we're talking about that fellowship love, Dicen, algo querrá, and they say, oh, that person probably wants something from algo me. está buscando de mí. Oh, they're looking for something from Y me. por eso trata de acercarse. And that's why they're trying to get close to me. Eso es lo que sucede con una persona que ha sido rechazada durante la vida, And that's what happens to a person who has been rejected throughout their lives. simulando lo que no son. They're just pretending to be something they're not. Las personas que han sido rechazadas People who have been rejected, sufren esas consecuencias de su rechazo, they suffer consequences of their rejection. como por ejemplo, For example, usan su dinero, they use their money, usan su estatus social, they use their social status, usan su vestimenta, they use their attire, usan sus talentos naturales they use their natural talents para demostrar a los demás que son importantes. to demonstrate to others that they are important. La apariencia es solo una forma externa The image is just an external form de lo que realmente somos en la vida. of what we truly are. Así que una persona que se siente rechazada So, a person who feels rejected no es capaz de recibir amor, is not capable of receiving love. aunque se le ofrezcan, Even if it's offered, lo va a rechazar, he will reject it. no va a aceptar They will not accept it. amistades. Friendships. Y si le tratan de ayudar, And if someone tries to help them, va a rechazar, he will reject it porque su vida o en su vida because in their lives, ha pasado por el rechazo they have experienced a lot of rejection. y no ha sanado de esa emoción And they have not healed from that emotion o de esa acción de haber sido rechazada. or from o that rechazado. action of having been rejected. Porque cuando una persona Because when a person que ha pasado por el rechazo that has gone through rejection con frecuencia with frequency culpa a los demás blames others de lo que siente,
for what they feel. Esto que estoy pasando es culpa. This that I'm going through, that I'm feeling, it's this person's fault. Lo que estoy viviendo What I am living es culpa de los demás. is everyone else's fault. Echan la culpa a todo. They blame everyone for everything. Creen que todo mundo les hace daño. They believe that everyone hurts them. Porque la persona que ha pasado por ese momento, Because the person that has gone through that moment, esa va a ser su forma de actuar, that will be their way of acting. buscando culpables. Looking for others to blame. A ver quién se la paga. To see who will pay them back. Cómo tratar con el rechazo. How do we deal with the rejection? Cómo nosotros trabajamos con el rechazo que hemos sufrido en la vida. How do we work with the rejection that we have experienced in our lives? La persona que ha sido rechazado, hermano, The person that has been rejected, lleva una vida llena de they inseguridades, carry a life full of insecurities, una vida insatisfecha. a life that is unsatisfying. Y hoy quiero presentarle algunas cosas que podemos hacer. So today I would like to present some things that we can do. Es decir, cómo superar el rechazo. How to overcome rejection. Esta es una gran pregunta que nos debemos de hacer. And this is a great question that we should ask ourselves. Porque el miedo al rechazo Because the fear of rejection, esconde el recuerdo de las experiencias anteriores. it hides, it covers the memories of the past experiences. Así que para superar los rechazos, So in order to overcome rejection, debemos entender we must understand cómo esos rechazos del pasado how those rejections of the past, impregnan y afectan nuestra forma de pensar. how they are affecting our present way of thinking. Entonces, Therefore, superarlo implica to overcome it would imply aprender a ver al rechazo to learn to see the rejection desde otras perspectivas, from other perspectives, incluyendo including entender understanding cómo nos rechazamos a nosotros mismos. how we reject ourselves. Porque ahí está el problema. Because that's where the problem lies. Cuando nosotros hemos sufrido rechazo, When we have suffered rejection, nosotros mismos nos rechazamos. we reject ourselves. Nosotros mismos. We do it to ourselves. Y decimos, And we say, esas son las frases que yo he escuchado. oh, these are expressions I've heard. Es que no me siento bien con lo como soy. Oh, I just don't feel good with who I am. Por ejemplo, cuando hemos sufrido rechazo, no nos aceptamos como somos. For example, when we have experienced rejection, we don't accept ourselves for how we are. Y decimos, ¿por qué no crecí un poquito más? And we say, oh, why did I grow a little bit more? ¿Por qué fui tan grande, tan alto? Why was I so big? Y a veces en la vida nos sentimos, nos rechazamos nosotros mismos. And then in life, we end up rejecting ourselves. Queremos ser bajitos, We want to be shorter. queremos ser altos, We want to be taller. queremos ser delgados, We want to be thinner. queremos ser un poquito más, con más peso. We want to be a little heavier. ¿A cuánto le ha sucedido a usted que quería ser con más peso? How many of ¿Pasó you alguna wanted vez? to be heavier? A mí me pasó. That happened to me. Yo era delgadito como este dedo I was so thin, like my finger. y yo quería engordar. And I wanted to gain weight. Porque cuando somos rechazados, también nosotros mismos nos rechazamos. Because when we are rejected, we also reject ourselves. Y también entender cómo establecemos pautas para no repetir. And also understand, how do we get to this point where we're not continuing to repeat this cycle Esa conducta. and these conducts? Porque eso es lo que sucede. Because that's what happens. Cuando nosotros somos rechazados, When we are rejected, automáticamente rechazamos a los demás. we automatically reject others. Automáticamente comenzamos a rechazar a las otras personas. Automatically, we start to reject other people. Y eso lo vamos repitiendo en la familia muchas veces. And then we continue this cycle within families. Si a usted If you lo rechazaron cuando era un niño, were rejected when you were a child, posiblemente usted va a rechazar a sus hijos then you may possibly reject your children o a otras personas. or other people. Porque repetimos el proceso. Because we continue to repeat this process. Así que, ¿cómo podemos tratar con el rechazo? So how do we deal with Ya rejection? estoy terminando, hermano. I'm coming to a close. Y le quiero compartir 5 puntos. I'm just going to share 5 points. Y el número 1 es, Number 1 is logre
una relación sana consigo mismo. We need to achieve a healthy relationship with ourselves. Es decir, empiece por usted mismo. Begin with yourself. Quiérase. Love yourself. Hay personas que no se quieren a sí mismos. There are people who don't love themselves. Valórese. Value yourself. Hay personas que no se valoran a sí mismos. There are people who don't have self-worth. Respétese. Respect yourself. Así que tenemos que lograr So we need to achieve una relación sana con nosotros mismos. Decir, bueno, yo necesito descanso, descanse. a healthy relationship with ourselves. We were able to provide self-care. We say, well, I need to rest, then I'm going to rest. Valórese usted misma. Diga, no, a mí nadie me va a pisotear. Yo tengo valor. Value yourself and say, no, people will not stomp all over me. I have worth. Si hay personas que no le van a respetar, respétese usted. If people are not going to respect you, then you need to respect yourself. Cuídese Take care of yourself. emocionalmente. Emotionally. Cuídese físicamente. Take care of yourself physically. Cuide lo que come, Take care of what you eat. lo que usted dice, What you say. lo que usted piensa. What you think. Cuide esas áreas. Protect those areas. Y número 2, And number 2, enfóquese en sus virtudes. focus on your virtues. Haga una lista Make a list de sus cualidades of all your great qualities, y esas le ayudarán a socializar and they will help you to socialize con otras personas. with others. Así que enfóquese en sus virtudes. Usted tiene virtudes. So focus on your virtues because you have virtues. En otras palabras, usted es importante. In other words, you are important. Usted tiene valor. You have worth. Usted tiene valor. You have worth. Saque esas buenas virtudes que hay en su corazón. So make those great virtues shine from your heart. Sea amable con la gente. Be friendly with Virtudes. others. Sea servicial, son virtudes. Provide great services. Those are all virtues. Sea cariñoso con la gente, son virtudes del ser humano. Be nurturing with others and affection because those are virtues of the human beings. Y número 3, And number 3, evite los pensamientos negativos. avoid negative thoughts. Porque cuando una persona es rechazada, Because when someone is rejected, su mente se llena de ideas negativas. their minds are filled with negative thoughts. Es que nadie me quiere, Oh, nobody loves me. nadie me aprecia, Nobody appreciates no me me. toman en cuenta. Nobody takes me into account. Saque esas ideas negativas de su mente. So take those negative thoughts from your mind Porque esas ideas negativas because those negative thoughts, pueden generar una conducta destructiva. they can generate a destructive conduct. Las personas que tienen una mente negativa People who have negative mindsets por causa del rechazo de otra situación as a result of rejection, se lanzan a los malos hábitos, they launch themselves into some negative habits, a los vicios, into addictions. se autodestruyen. They are in self-destruct mode. Y eso tiene que ver con el número 4. And that connects back to our 4th point. No haga daño a los demás. Don't hurt others. No golpee a los demás. Don't hurt others. Ellos no tienen la culpa It's not their fault. del rechazo que usted ha vivido. No tienen la culpa. That rejection that you have experienced, it's not everyone else's fault.